Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadikas salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab fadilatul ustadz Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa 'anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa 'ulumi sa'iri ibadihi as-salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawa Ghalib al-Qattan wa rawalan ngriwayataken sapa Ghalibun al-Qattanu Ghalib al-Qattan qala ngandika sapa Ghalib al-Qattan ataitu nekani sapa ingsun al-Kufata ing daerah Kufah fi tijaratin ing dalem dagangan. Fanazaltu mongko leren sapa ingsun qariban haliparek minal A'masyi saking Imam A'mash. Ini salah satu pembesar dan tokoh tabi'in. Tapi juga nasibnya itu secara keilmuan beliau diakui luas. Tapi kapan ning umak diseneni bae ning rabine. Ini Al-A'mash. Fakuntu mongko ana sapa ingsun aniku akhtalifu wirawiri sapa ingsun. Tentu makna sulaya butuh. Iku akhtalifu wirawiri sapa ingsun ilaihi maring Al-A'mash. Tadi datang pergi. Falamma kuntu mongko ing dalam sumangsane tinemu sapa ingsun zata lailatin ing dalam siji bengi. Aradtu mongko ngarepaken sapa ingsun an arji'a ing yen to balik sapa ingsun ilal Basrati maring daerah Basrah. Qama mongko ngadeg sapa Al-A'masyu Imam A'mash tegese jumeneng salat minal laili saking waktu bengi ya tahajjadu halit tahajjud sapa Al-A'mash. Famarra mongko liwat sapa Al-A'mash bihadhil ayati kelawan iki ayat. Ai faqra'a tegese mongko nuli maca sapa Al-A'mash. Faqra'a tegese mongko nuli maca sapa Al-A'mash syahidallah ing ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisd. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, ini juga menunjukkan tentang kemuliaan ilmu, di mana orang-orang yang berilmu itu menjadi saksi disejajarkan setelah Allah dan para malaikat. Ditambah ayat ini juga menunjukkan tentang sakralitas kalimat tauhid, di mana yang menyaksikan akan kebenaran kalimat itu langsung Gusti Allah, malaikat dan ulul ilm. Syahidan nyakseni sapa Allahu Allah annahu ing setuhune kelakuan. Pokok titeni qaedahe dhamir sya'an niku kandungan dan isi dhamir itu dijelaskan dalam jumlah setelahnya. Jadi kalau jumlah yang setelahnya itu menjelaskan tentang
isi dhamir, maka dhamir itu adalah dhamir sya'an. Contohnya qul huwallahu ahad, itu huwanya dhamir sya'an, isinya huwa adalah Allahu ahad. Syahidan nyakseni sapa Allahu Allah annahu ing setune kelakuan iku la ilaha. Lah isi kelakuan ku apa? La ilaha illa huwa. Iku la ilaha ora ono zat kang disembah kelawan hak iku maujud illa huwa kecuali ya Allah. Wal malaikatu lan para malaikat. Wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang duweni ilmu. Tegese para ulama. Qaiman halikang jumeneng bil qisti kelawan adil. La ilaha ora ono zat kang disembah kelawan hak iku maujud illa huwa kecuali ya Allah al azizu kang maha menang al hakimu kang maha bijaksana. Innad dina indallahil islam. Innad dina satune agama indallahi ing dalam ngarsani Allah iku al islamu Islam. Ini juga harus menjadi keyakinan kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Satu-satunya agama yang benar. Tidak boleh kita mengatakan bahwa semua agama itu benar kecuali dalam tauriyah ya, benar menurut pemeluknya masing-masing. Tapi itu juga berbahaya. Wis pokoknya ya, kita mesti yakin mantep bahwa agama yang benar, agama yang diridhoi itu hanya Islam. Dan agama yang dibawa oleh semua nabi berdasarkan ayat dan nas Al-Quran adalah Islam. Dari sejak pertama itu sekian banyak ayat yang menyatakan bahwa para nabi itu mengatakan aslam itu semua. Nah, adapun dalam konteks berbangsa, bernegara, maka kita menggunakan ayat wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Jadi inna dina indallahil Islam itu ya keyakinan internal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mongko kari-karingan dika sapa Al-A'masy Imam Al-A'masy. Lah ngendikani wa ana asyhadu bima syahidallah ing kalimat wa ana asyhadu bima syahidallahu bihi li nafsihi wa astaudiullah hadhihi syahadah. Jadi ini ungkapan ini dibuat untuk menjawab ketika kita membaca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kayak maca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tadi dijawab bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Maca sabbihisma rabbikal a'la, dijawab subhana rabbiyal a'la. Maca ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira, dijawab Allahu Akbar. Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran sampai di ayat syahidallah, nah ini jawabannya seperti yang diucapkan oleh Imam Al-A'masy. Wa ana utawi ingsun iku asyhadu nyakseni sapa ingsun bima kelawan perkara syahida kang nyakseni sapa Allahu Allah bihi kelawan ma nyakseni li nafsihi maring zati Allah. Wa astaudi'u lan nitipaken sapa ingsun seakar dengan kata wadi'ah. Wa astaudi'u lan nitipaken sapa ingsun Allah ing Allah nitipaken hadhihi syahadata ing iki kesaksian. Jadi saya bersaksi dengan apa yang disaksikan oleh Allah pada dirinya, dan aku titipkan kesaksian ini kepada Allah. Wa hiya utawi hadhihi syahada li kedue ingsun indallahi ing dalam ngarsane Allah ku wadi'atun titipan. Qala ngucapaken sapa A'masy ha ing kalimat wa ana asyhadu bima syahidallah miraron kelawan bolan-balen berkali-kali. Kultu ngucap sapa ingsun laqad sami'a yakti krungu, laqad sami'a yakti teman-teman krungu sapa Al-A'masy fiha ing dalam ayat ay fil ayat ditegesin dalam ayat syai'an ing suwiji-wiji. Jadi artinya apa? Syekh Ghalib Al-Qattan berkesimpulan bahwa Imam A'masy bisae ketika maca ayat syahidallah tali jawab karo wa ana asyhadu itu
beliau punya asumsi, punya dugaan bahwa beliau mengucapkan itu bukan dari pribadinya, tapi berdasarkan apa yang pernah didengar dari Kanjeng Nabi. Paham dong maksudnya? Nah, maka tertarik, saya pun ikut sholat bersamanya. Fasallaitu mangko sholat sapa ingsun ma'ahu ing dalam sertani al-A'mash. Wa wada'tu lan pamitan sapa ingsun hu ing al-A'mash. Tsumma qultu mangko kari-kari ngucap sapa ingsun. Sami'tu krungu sapa ingsun ka ing sampeyan turaddidu halim bolan baleni sapa sampeyan ha ing wa ana asyhadu bima syahidallah. Sebetulnya keterangan apa yang telah sampai kepadamu, informasi apa yang telah sampai kepadamu. Fama mengkoti apa iku balaghatu maka ing sampeyan. Qala ngandika sapa Al-A'mash, wallahi la uhadditsuka ila sanah. Masyaallah. Tadi ya, pancen ya ora usah aneh lamun anak kiai sing terkesan kaya rada medit ning ilmu. Sebetulnya bukan pelit, tapi dia ingin menguji sampai di mana keseriusannya. Paham dong maksudnya? Serius gue pengen merukuh, tak janjeni orang sekian. Kapan iyang kok sampai batas waktu yang ditentukan dia masih menanyakan, berarti serius kepengen weruh. Jadi tidak diobral murah. Lo dewek ketika manjing toriko seperti itu, dijanjikan berkali-kali. No, fi waktin akhar, fi fursatin akhar, ana ta'ban. No. Setelah berkali-kali baru kemudian diterima untuk mengambil baiat. Wallahi demi Allah la uhadditsu, ora bakal nyritakaken sapa ingsun ka ing sira ila sanatin maring setahun. Wah. Maka Ghalib Al-Qattan pun menunjukkan keseriusannya. Sejak Imam A'mash menjanjikan setelah 1 tahun dia akan memberikan informasi dan jawaban, ditulis tanggalnya itu, ditulis. Fakatabtu mongko nulis sapa ingsun ala babihi ing atase lawange Al-A'mash. Zalikal yauma ing dalam mengkono-mengkono dina. Atau zalika ing mengkono-mengkono wallahi la uhadditsuka ila sanatin al yauma ing dalam iki dina. Boleh. Wa aqamtu lan mukim sapa ingsun sanatan ing dalam setahun. Falamma madat mongko ing dalam semangsane liwat apa sanatu setahun qultu mongko matur sapa ingsun ya Aba Muhammadin, he Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad itu? Ya Al-A'mash itu. Abu Muhammad nama kunyahnya Al-A'mash. Qad madat teman-teman wis liwat apa sanatu setahun. Lah, ya beliau ingat dengan janjinya. Maka langsung Al-A'mash menjawab. Faqala mongko ngandika sapa Al-A'mash, haddatsan nyritaaken ni ingsun sapa Abu Wa'il an Abdullah qala ngandika sapa Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuja'u ditekaaken sapa bi sahibiha wong kang duweni wa ana asyhadu bima syahidallah yaumal qiyamati dalam dina kiamat, duweni syahadah. Fayaqulu maka ngandika sapa Allah inna li abdi setune iku kedue kaula ingsun hadza ya iki abd indi ing dalem ngersa ingsun dan ana perjanjian. Jadi orang yang membaca ayat syahidallah kemudian meresponnya dengan mengucapkan wa ana asyhadu bima syahidallah, kelak di hari kiamat dia akan didatangkan, kemudian Allah berkata, sesungguhnya hambaku yang ini punya MOU denganku, ada perjanjian denganku. Dan saya adalah orang yang pantang mengingkari janji. Saya orang yang paling setia dan menepati janji. Wa ana utawi ingsun iku hakku lebih berhak, iku hakku man luwi berhake wong wafa kang nepati sapa man bil ahdi kelawan janji. Loh, adkhilu nganjingaken sapa sira kabeh abdi ing kaula ingsun al jannata ing swarga. Lah niki khususe kang santri, mbak santri Quran, lah niki dicatet, dicatet, ditulis, ning
surat Ali Imran. Nah ning ayat syahidallah lagi bakal wis teka maca ning ayat kuwen to dijawab karo wa ana asyhadu bima syahidallahu li nafsihi. Lah itu berarti kita membuat MOU dengan Allah, MOU yang kemudian balasannya Allah akan memerintahkan malaikat untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ja'alanallahu min ahlil jannah. Adkhilu nganjingaken sapa sira kabeh abdi ing kaula ingsun al jannati ing surga kadza kaya mengkene keterangan fil ma'alim dalam kitab Ma'alim. Wa qala ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil haditsil qudsi dalam hadis qudsi yaqulu ngandika sapa Allah taala azza wa jal syahidat nyakseni apa nafsi zat ingsun li nafsi maring zat ingsun. Nyakseni diriku bersaksi pada diriku an ing setune kelakuan iku la ilaha ora ana zat kang disembah kelawan hakiku maujud illa ana kecuali yo ingsun wahdi hale esa ingsun la syarika ora ana kang nyekuton iku maujud li maring ingsun wa anna muhammadan satuhune kanjeng nabi Muhammad iku abdi kaula ingsun wa rasulilan utusan ingsun. Faman mangko te sapane wong iku lam yarda ora ridho sapa man bi qada'i kelawan pesten ingsun barang siapa yang tidak terima dengan takdirku walam yasbir lan ora sabar sapa man ala balai ing atase ujian ingsun dan tidak sabar menghadapi ujianku walam yashkur lan ora syukur sapa man ala na'mai ing atase nikmat ingsun dan tidak berterima kasih tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku maka sembahlah Tuhan selain aku. Riwayat lain Allah mengancam, keluarlah dari kolong langitku, pergilah dari bumiku dan sembahlah Tuhan selain aku. Diusir. Masya Allah. Sing ngusir mertua masih bisa luru mertua maning. Sing ngusir Gusti Allah arep ngulaki sapa? Arep mlayu ning ngendek kabeh deke Gusti. Masya Allah, luar biasa. Ini tidak terima dan membenci apa yang menjadi ketetapan Allah. Itu luar biasa ancamannya. Dan ini memberangus, menghapus, menghancurkan amal perbuatan kita. Makanya orang-orang Thariqah Syadziliyah itu lebih realistis. Wis masih milih mangan enak, nginum enak, no turu enak, ngenggo klambi sing enak, ngenggo kendaraan sing enak, tapi syukure bener-bener zahir batin daripada cangkeme syukur no tapi atiye ngrundel. Atiye ngrundel. Orang hidup necis itu tidak dilarang. Allah bahkan mengancam siapa yang berani melarang. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Bruk siapa sing wani larang? No. Tapi tidak terima bahkan membenci apa yang Allah tetapkan itu menghancurkan amal kita. Endi ayatnya zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya yaitu kita itu bukan cuma bolong-bolong. Waktu yang sudah kita lalui itu bukan cuma bolong-bolong, tapi wis robak-rabek. Dan cara menambal yang paling mudah itu ya melalui memperbanyak zikir. Nah jare wong tuae kang ake elinge, kang ake nyebute. Lah eling nyebut iki bahasa sing masih umum. Isinya bisa melalui tahlil, takbir, tahmid, takdis, tasbih, istighfar. Ini adalah bagian-bagian atau juz'iyat daripada nyebut, juz'iyatnya daripada zikir. Zikir itu kullinya. Ada sampean ya
kudu bisa maca ning audien juga ketika menghimbau orang untuk taubat, ake elinge karo Gusti Allah, ake istighfare karo Gusti Allah. No, iku ya kudu dicontohaken. No, kudu dicontohaken. Aja sampai kayak kejadian Mang Makudi. No, iya, berjamaah ning masjid kota, ana ceramai lah, ceramai ustadz ngejak wong kongkon pada ngakiaken istighfar. Giliran pas sesi tanya jawab, ana sing takon, Pak Ustadz tanya, istighfar itu yang bagaimana? Cari ustadz istighfar bu astaghfirullahaladzim. Sing takon wong tua, disalahkan ustadz. Loh Pak Ustadz itu sih salah, bukan istighfar, itu namanya nyebut. Itu namanya nyebut. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falya'bud moko becik nyembah sapa man rabban ing pangeran siwai, riwayat lain siwaya pada baik siwai kang sakliyane ingsun. Wa kana lan ana-ane kula kedhe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam apa kamalul ma'rifati sempurnane ma'rifat, sempurnane ngaweruhi fi fadli syukri ing dalam keutamaane syukur. Fabalagha mongko banget mengatakan sapa Kanjeng Rasul fihi ing dalam syukur alama ing atase keterangan ruwiya kang diriwayataken apa mak rupane maruwi annahu satune Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku lamma tawarramat ing dalam sumangsane dadi abu dadi bengkak apa qadamahu dilamaken lorone Kanjeng Rasul min qiyamil laili saking arahe qiyamul lail mine litaklil ay min ajli qiyamil lail min qiyamil laili saking are qiyamul lail ayin tafakhota tegese dadi abuh apa karone qadamahu minal waja'i saking lara al hasil kang hasil min turil qiyami saking suwe ngadeg fi sholati dalam salat. Faqalat mongko nuli matur sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabihin. Siti Aisyah mature alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik alaisa ana taurana napa kelakuan aran orana iku qad ghafara teman-teman wis mangapura sapa Allahu Allah laka maring sampeyan ma ing perkara taqaddama kang wis dingin apa ma bayane ma taqaddam min dzambika nyatane dosa sampeyan wa malan dosa ta'akhara kang dadi karya apa ma. Melihat suami tercinta sholat begitu lama, berdiri begitu lama sampai selesai dilihat kedua kakinya bengkak, Siti Aisyah matur, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang terlewat atau yang akan datang? Priben jawaban Kanjeng Nabi. Jawaban Kanjeng Nabi itu menunjukkan betapa cerdasnya beliau, betapa pahamnya beliau akan keutamaan syukur. Maka beliau menjawab, no, apa jari Kanjeng Nabi? Jari Kanjeng Nabi, faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang banyak berterima kasih. Lagi angel, ari pada syukur biasanya masih rada gampang, tapi kongkon pandai bersyukur ini sulit. Maka Al-Quran sendiri menyatakan orang yang pandai bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Afala akunu mongko ana ta ora ana sapa ingsun ora niku abdan kaula syakuran kang akeh syukure. Ai mubalighan tegese kang banget-bangetaken. Jadi syakur itu sigat mubalaghah wazane faul. Fi syukri rabbi ing dalem nyukuri pangeran ingsun. Wa fi dzalika lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono dawuh afala akunu abdan syakura tambihun utawi ngelingaken ala kamali fadli qiyamil laili atau wa fi dzalika lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono riwayat ya no riwayat lama tawarramat qadamahu tambihun utawi ngelingaken ala kamali fadli qiyamil laili ing atase sempurnane keutamaane qiyamul lail haitsu ja'ala ing dalam sekirane ndadekaken hu ing qiyamul lail sapa annabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didadekaken syukran ing nyukuri li nikmatihi taala maring nikmati Allah taala. No, jadi apa namanya itu riwayat itu menunjukkan betapa sempurnanya keutamaan tahajud, keutamaan qiyamul lail sampai-sampai oleh Nabi dijadikan sebagai media untuk berterima kasih kepada Allah.
Wala yakhfalan ora samar apa anna ni'amahu satune pira-pira nikmati Allah iku azimatun agung. Wa syukrahu lan setuhune nyukuri Allah aidan kelawan maliku azimun kang agung. Fa idza ja'ala maka ing dalem nalikane ndadekaken sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam qiyamul laili ing qiyamul lail dijadikan syukran ing syukuran limithli hadhihi ni'ami maring padaniki pira-pira nikmat al jalilati kang agung sabata mongko tetep apa nahu satune qiyamul lail iku min azami taati setengah saking luwi agung-agunge pira-pira taat wa afdhalil ibadati lan luwi utama-utamae pira-pira ngibadah. Wa fil hadits lain dalam hadis qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatun utawi salat fi masjidin dalam masjid ingsun hadza yaki masjidi iku afdalu li utama min asyrati alafi salatin ketimbang saking 10.000 salat fi ghairihi ing dalam liyane masjidi illal masjidil haram kecuali masjidil haram wa salatun utawi salat fil masjidil haram ing dalam masjidil haram iku afdalu li utama min mi'ati alfi salatin ketimbang saking 100.000 salat fi ghairihi ing dalam liyane masjidil haram. Coba, makanya orang berlomba-lomba pada pengen marani Mekah, pada pengen marani Madinah. No iya, wis ora kanti ngenteni haji pada umroh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menziarahi haramain li ada ifaridotayin nusukain, bisa ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pokok kapan tersembayang niku nalikane salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangan kan biasa ditaruh ning dhuwure batuk. Lah niku tolin donga Allahumma rzuqni ziyaratal haramain li adai faridotayil haramain. Ya Allah, anugerahkan padaku untuk bisa menziarahi dua tanah haram dalam rangka menjalankan dua kewajiban, yaitu haji dan umrah. Nembe diusap insyaallah. No wis poke mbuh cepet mbuh rada lambat mbuh sedurunge mati pokoke diparingi bisa ziarah ning tanah haram loro. Bismillahirrahmanirrahim. Salat di masjidku kata Nabi itu keutamaannya melebihi salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dengan kelipatan 10.000 salat. Dari sembahyang di Masjid Nabawi Madinah iku dibanding karo sembahyang di Masjid Kasepuan wis lah jaman Masjid Punduan. No. Iya, bandingannya wis Masjid Kasepuan aja Masjid Soko Tunggal. Iku dibanding karo Masjid Kesepuan sembahyang iku kelipatannya 10.000. Sekali kita sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 10.000 kita sholat di Masjid Kasepuan. Dan sholat di Masjidil Haram di Mekah, di Ka'bah, di Masjidil Haram itu lebih utama dari 100.000 sholat di masjid yang lain. Dan Abu Yasaid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu dalam kitabnya Al-Hajju Fadail wa Ahkam dikalkulasi 100.000 iku lamun dinggo umure wong. Iya, orang itu kan dalam sehari sholat 5 kali. Lah ini kan 100.000 kali. Lah iku maka sama dengan orang yang umurnya 250 sekian tahun sembayangnya. Itu baru sholat sekali. Dan itu baru sholat sendiri. Belum lagi kalau sholatnya jamaah. Masya Allah. Coba wis pokoke kalkulator sampean beli kuat ngitung lah. Meledak ngitung ganjaran. Tapi coba perhatikan, Nabi mengingatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, beliau sadar betul tidak semua orang diberi kesempatan bisa ke sana. Hanya orang-orang yang dulu menjawab panggilan Nabi Ibrahim yang bisa ke sana. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, kemudian diperintah oleh Allah untuk memanggil umat manusia datang. Dalam Al-Quran diabadikan, wa'adzil finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Saat itu Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, suaraku terbatas sedangkan dunia ini luas. Bumimu ini luas. Dari mana mereka akan mendengar panggilanku? Maka Allah mengatakan alaikal adzan wa aliyal iblagh.
Kamu cukup memanggil, yang menyampaikan panggilanmu adalah saya. Maka orang yang bisa ke sana adalah orang yang merespon panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Maka disebut tamuwe Gusti Allah. Niku. Lah ayat kini kapan diwaca kanggo wiridan sedina ping 70 bae. Sampeyan dagang laris. Ya. Wis pokoke kaya larise Ka'bah wani pada antri puluhan tahun. Wih, Masya Allah ya. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Nah, Nabi menyadari betul tidak semua orang diberi kesempatan ke sana. Maka Nabi kemudian menunjukkan kepada kita ada yang lebih utama dari itu. Widih, beli kudu mana sampean? Ada yang lebih utama dari itu. Dari sholat di Masjid Nabawi, dari sholat di Masjidil Haram. Napa niku? Summa qala maka kerikan ngandika sapa Kanjeng Nabi ala adullu. Ana ta ora nuduhaken sapa ingsun kum ing sira kabeh alama ing atase amal huwa kang utaima iku afdhalul utama min zalika ketimbang saking mengkono-mengkono salat ning Masjidil Haram. Qalu pada matur sapa sahabat na'am nggih purun Kanjeng Nabi. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, yang lebih utama dari orang yang salat di Masjidil Haram ialah rajulun iku wong lanang qama kang tangi sapa rajul fi sawadil laili ing dalam petenge waktu bengi fahsana mangko bagusaken sapa rajul al wudu ing wudu wa shallalan salat sapa rajul rakaatain ing rong rakaat yuridu haling ngarepaken sapa rajul bihi kelawan rakaatain wajhallahi taala ing zati Allah taala. Lebih utama dari itu ialah orang yang bangun di gelapnya waktu malam kemudian dia wudu dengan baik salat 2 rakaat yang tujuannya hanya mendapatkan ridho Allah, bukan pahala, bukan apa. Wis tujuannya Gusti Allah. Lah kula sampeyan niku kudu duwe amalan. Apa bae? Sing bener-bener tujuannya Allah. Wis ora ganjaran, ora swarga, ora wedi neraka, wis ora apa-apa. Wis pokoke duwe amalan walaupun kecil mungkin dalam pandangan yang betul-betul liwajihillahi ta'ala. Gitu. Dan kalau bisa amalan itu rahasiakan betul. Jangankan orang lain, anak istri kita jangan tahu. Nah ini, Masya Allah. Iya, makanya kiai zaman bengen sekarang ini nyempetaken tangi bengi itu luar biasa. Kiai zaman bengen niku umai laka bake. Iya, kula dewek kadang-kadang sedih yang renung, ya kagugu, ya iya. Kiai zaman bengen niku bake bareng karo santri. Ning jaba umah kula umah siji bae bake wani telu. Masya Allah. Iya. Kiai zaman bengen ketika bangun malam untuk tahajud itu harus keluar rumah dulu. Barang ninggange pas waya tangi jagate tesudan. No, latare becek. Waya nganggo sendale ecel. Tekani ngebak-bake asap. Dadak nimba embere bocor. Luar biasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah talan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an sairi ummahatil mu'minin wa an nabihin qalat ngandika sapa Aisyah kana ana sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aniku idza fata ing dalam nalikane pot ing kanjeng Nabi apa qiyamul lail. Kalau saya membacanya fatahu qiyamul lail itu ya sengaja. Jadi kanjeng Nabi niku memang didesain oleh Allah itu menjadi uswah kanggo contoh. Jadi kanjeng Nabi salah iku ya pancen wajib. Kanjeng Nabi misalnya keturun waktu bengi bener biasa tahajud ora tahajud iku wajib terjadi kepada kanjeng Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi tukaran karo rabine ya wajib. Kanjeng Nabi pernah megat rabine ya wajib. Untuk apa? Untuk menjadi uswah contoh bagaimana umat itu harus melangkah dan bersikap ketika dia mengalami keadaan-keadaan seperti itu.
Nalikane rabine ngambek Kanjeng Nabi ngadepane priben. Lah kita kan nyontohe kan Kanjeng Nabi. No. Nalikane Kanjeng Nabi biasa tahajud bae toli keturun, maka kita nyontohe Kanjeng Nabi. No. Bahkan untuk hal-hal yang memang tidak pantas untuk dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi membuat percontohannya itu melalui sahabat, anak sahabat sing lakoni salah, iya kan? Nah, maka kemudian solusinya seperti ini. Lah niku. Jadi Kanjeng Nabi sangat mampu untuk tidak keturun, itu sangat mampu. Tapi kalau Kanjeng Nabi orang pernah keturun, lamun Kanjeng Nabi orang pernah keturun kan umatnya kan betapa bingungnya nanti ketika dia keturun, karena Kanjeng Nabi nyontoannya orang pernah keturun. Tapi ketika Kanjeng Nabi ngeranapi keturun, maka umat nyontohnya kan gampang. Oh iya, Kanjeng Nabi pernah keturun, maka apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi kita contoh. Kanjeng Nabi niku tarawih iku mung 3 dina. Riwayat lain mengatakan 4 hari. No. Jadi ya sampai ora usah mblesakaken wong sing tarawih ora tutup. Ya wis bagian baik. Wis biasa iku ning kampung bakal bengi pertama Masya Allah kebek. No, iya. Kok bengi kedua tambah maju. Bengi kedua tambah maju. Bengi kedua tambah maju. Kok bakal wis kur-kuran, wah wis iya tambah maju sekali. Bukan cuma maju sekali. Oh iya, tinggal 1 barisan maksudnya, maju tinggal 1 barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, idza fata, aniku idza fata ing dalem nalikane potu ing Kanjeng Nabi apa qiyamul lail. Iki kanggo ndodokaken yen pancen tarawih iku ora kudu. Ora kudu. Sebab lamun misalnya Kanjeng Nabi tarawih terus, no, dan bahasa di masa Rasulullah itu bukan tarawih. No, bahasa sahabat juga bahasanya bukan tarawih tapi qiyamul lail bahasanya. Jadi istilah tarawih itu ya istilah bid'ah. No, istilah bid'ah. Maka sampai sekarang di Mekah ini di Masjidil Haram kapan seruan untuk tarawih itu ya bukan solu sunat tarawih tapi qiyamul lail. Qiyamul Ramadan. Itu qiyamul Ramadan. Ya betapa kemudian ketika misalnya terus unggal dina, no, orang akan beranggapan buruk pada mereka-mereka yang memang tidak punya kesempatan tarawih, sing mangkat dagangnya sedurunge maghrib, waya sejene pada tarawih lagi ngelayani wong tuku itu kan merasa bersalahnya luar biasa. Tapi itu ya lebih baik sebetulnya. No iya, merasa kecil, merasa rendah karena tidak ada waktu untuk tarawih daripada sing tarawih atau ngerasa dheweke lebih bagus daripada sing waktu kuwen lagi ngelayani wong tuku. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ajjilu mongko nyepetaken sapa Kanjeng Nabi qada'ahu ing ngodoni qiyamul lail. Dhahwatan ing dalam waktu duha. Loh, jadi Kanjeng Nabi niku kapan misale keturun ora tahajud niku ni waktu duha diqadha. Aimin ghairi wujubin tegese saking ora wajib ora kudu alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Terus sambil diqadha ya kanggo ngati-ati bae lah, kanggo ngajar nafsu. Tapi dudu nafsu Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ora duwe nafsu Kanjeng Nabi wis nafsu mutmainnah. No, iya. Maksudnya nafsuwe ummate niku. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi niku dibedah itu berkali-kali. Riwayat yang masyhur menyebutkan apa? 5 kali. Dan itu dibasuh dengan air zam-zam. No, kotorannya itu disikat. No, kemudian dipenuhi dengan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ala tariqil ihtiyati, balik ing atase dalan ngati-ati. Ambil aja tuman. No. Fa innal wirda mangko setune wirid al multazama kang den tetepi iku idza fatain dalam nalikane pot apa mahalluhu panggonane wirid yalzamu mangko tetep apa ayu tadaraka nyento den susul apa wirid fi waqtin ing dalam waktu akhir kang liyan hatta yattasila sehingga tetemu apa ajru ganjaran wala yang qati alan ora dadi pegot apa al faidu lumebere rahmat atau lumebere madad
Fa innahu mangkostune kelakuan bidawami tawajuhi kelawan langgenge madhep iku yahsulu hasil apa dawamul atoi langgenge peparing. Loh, jadi sampeyan iku kapan duwe wiridan sing wis ana komitmen ya. No, ketika kita itu ada komitmen, multazam itu artinya dikomitmen. Ketika kita sudah komitmen dengan satu wiridan, lah kok pegot ning waktu sing sebenarnya dilakoni, waktu sing sebenarnya diwaca, maka gage dikodok, gage disusul. Ambil apa? Ambil ganjarane nyambung, ambil suplai rahmat, suplai nur, suplai sir dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak terputus. Sebab apa? Qaidae bidawamit tawajjuh yahsulu dawamul ato. Orang itu dengan terus menghadap, maka pemberian itu akan terus sampai. Dari kapan madhepe pegot ya, maka jangan salahkan pemberian Allah, suplai dari Allah itu terputus karena tawajjuh kita terputus. Wa bis sanadilan kelawan sanad al muttasili kang nyambung ila Ibnu Mas'udin maring sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an sadi sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Ibnu Mas'ud qala ngandika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajiba kagum, masyaallah ini ya, Allah itu kagum sapa Rabbuna pangeran kita min rajulin saking wong lanang. Nah maknane kagum iku ya sangat ridho, sangat senang. Saro kang gumelar sapa rajul, tangi. Saro kang gumelar sapa rajul, tangi sapa rajul an witaihi saking lemeke rajul, wali hafihi lan kemule rajul, mimbaini hibbihi bikasril ha, saking antarane wong kang dikasihi rajul. Hibbun iku bimakna mahbub, kekasih. Mimbaini hibbihi saking antarane wong kang dikasihi rajul. Wa ahlihi lan keluargane rajul. La tangi marani mende ila salatihi maring salati rajul. Fayaqulu mangko ngandika sapa Allah li malaikati maring para malaikati Allah unzuru ningalana sapa sira kabila abdi maring kaula ingsun saro tangi sapa abd an firashihi saking lemeke abd wa witaihi tegese lemeke abd mim baini hibbihi saking antarane wong kang didemeni abd wa ahlihi lan keluargane abd ila salati maring salati abd. Semua itu dia lakukan raghbatan krana demen fima ing dalam perkara indi kang tetep ing dalam sanding ingsun wa syafaqatan lan watir. Syafaqah itu cemas, khawatir. Mimma saking siksaan, ancaman indi kang tetep ing dalam sanding ingsun. Jadi harap-harap cemas. Warajulin atau min rajulin warajulin lan saking wong lanang ghazakan perang sapa rajul fi sabilillah ing dalam dalane Allah fan hazama mongko dadi keplayu sapa rajul ma ashabi dalam sertane pira-pira bature rajul fa alima mongko weruh sapa rajul ma ing ancaman ya alaihi kang melarat ing atase rajul bayane ma alaihi minal inhizami nyatane dadi keplayu wa malan janji lahu kang manfaat maring rajul fir ruju'i ing dalem balik faraja'a mongko balik sapa rajul hatta uhriqa sehingga diileaken apa damuhu getia rajul fayaqulu mongko ngandika sapa Allah taala li malaikati maring malaikati Allah unzuru ningalana sapa sira kabila abdi maring kaula ingsun raja'a balik sapa abdi raghbatan krana demen fima ing dalam perkara indi kang tetep ing dalam sanding ingsun wa isfaqan lan khawatir mimma saking perkara indi kang tetep ing dalam sanding ingsun hatta uhriqa sehingga dingileaken hatta uhriqa sehingga diileaken dialirkan apa damuhu getine rajul. Ada dua orang di antara manusia yang banyak ini yang Allah kagum, Allah sangat ridho, Allah sangat senang. Allah kagum. Yang pertama, orang yang bangun dan beranjak dari tempat tidurnya, membuang selimutnya, meninggalkan orang-orang yang dicintainya, meninggalkan keluarganya untuk sholat di tengah malam. Ketika melihat orang yang seperti itu, Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku. Dia bangun dari tempat tidurnya,
dia taruh selimutnya, dia tinggalkan orang-orang terkasihnya, keluarganya, hanya untuk sholat menghadap aku. Karena dia ingin mendapatkan apa yang aku janjikan, dan dia takut dengan yang aku ancamkan. Itu orang yang bangun malam tahajud dipromosikan oleh Allah di hadapan para malaikat. Orang kedua yang Allah kagumi adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah bersama dengan teman-temannya, kemudian dia dipukul mundur. Dia lari dipukul mundur, tiba-tiba belum sampai jauh dia berpikir bahwa kalau dia lari itu dosa. Al-firor minaz zahfi, lari dari barisan perang ketika perang sedang berkecamuk, itu kabiratun minal kabair, salah satu dosa besar. Buka Sulaiman Taufik, termasuk maksiatul badan, kategori dosa besar ketika memang sudah berhadapan dengan musuh. Sedangkan kalau dia kembali menghadapi, maka Allah menjanjikan janji yang luar biasa. Maka akhirnya apa? Demi menjemput janji Allah, dia kembali ke medan perang. Hatta uhri qadam, sampai darahnya mengalir dan dia menjadi syahid. Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku, dia kembali ke medan perang, tidak jadi lari. Karena apa? Cinta dengan apa yang ada di sisiku, dan khawatir dengan ancaman terhadap orang yang lari dari barisan perang. Dia rela sampai darahnya mengalir. Wa bis sanadilan kelawan sanad al-muttasil kang nyambung ila Abi Umamah al-Bahili, maring sahabat Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu wa an sa'iris sahabati wa an nabihim an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ngandika sapa Rasulullah, alaikum netepana sapa sira kabeh bi qiyamil laili kelawan qiyamul lail. Fa innahu mangkosune qiyamul lail iku da'bus sholihina, kebiasaane pengadatane pira-pira wong saleh kabeh. Da'bu ay adatus sholihin, dari kata da'aba. Da'aba itu asal maknanya menekuni. Maka daib itu artinya daib. Daib itu artinya orang yang tekun. Tekun kan berarti terus-terusan lah. Bareng itu apa terusan berarti kebiasaan. Iku da'bus sholihina, pengadatane pira-pira wong saleh kabeh. Wong saleh iku man qama bi huquqillah wa huquqi ibadih. Orang soleh itu orang yang harmonis dengan Allah dan harmonis dengan sesama hamba Allah. Itu namanya soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qablakum kang tetep ing dalam sedurunge sira kabeh. Jadi qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lan amal keparek ila rabbikum maring pangeran ira kabeh. Wa makfaratun lan ngelebur lisayyiati maring piro-piro amal blesak. Wa matrodatun lan nundung iku ngusir, buang liddai maring penyakit anil jasadi saking awak. Kula keringan ceritain nalikane sowan karo almarhum bi rahmatil hayyil qayyum Mbah Kiai Makhtum Hanan Babakan. Cerita banyak beliau, termasuk cerita tentang abahnya itu. Sing sorbane bisa kanggo mabur. Ya. Lan diantara keramate bisa nepak bata dari emas. Niku. Tapi ya wong sing bisa mengkoren niku wis ora kemlecer karo emas. Sing bisa mengkoren wong sing wis ora kemlecer karo emas. Suwe cerita. Sampai cerita Mbah Kiai Hanan itu pernah diundang acara pesta Nyai Roro Kidul. Niku saya setuju saksi akikah sing bareng sowan karo kula. Lah sampai kemudian cerita dheweke pernah ditekani wong sing sakit, berobat pirang-pirang dokter, wong sugih. Sampai luar negeri masih ora waras-waras. Akhirnya beliau kemudian tanya,
sampian ilok sembayang bengi beleh. Nah, sebelah bengi kan qiyamul lail, sampean ilok sembayang bengi beleh. Mboten wis ya. Ora usah obat macem-macem, ora usah tambah macem-macem, sekian dipaksa awit sekian. Yo, mulai belajar sholat bengi. Mbok katan bisa rong rakaat dingin mangga. Kok bakal bisa sembahyang tasbih? Dilakoni. Setengah bulan kemudian orang itu datang dengan tubuh yang sudah segar, bugar, sehat, waras, wiris. Ternyata kula ketemu ning kitab ana haditse bahwa tahajud itu matrodatun lidda'i 'anil jasad. Tahajud qiyamul lail itu bisa mengusir penyakit dari tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manhatun lan nyegah 'anil itsmi saking dosa. Artinya bisa menjadi benteng dari dosa. Kali-kali wong kapan bengi tahajud awane bliki yang nglakoni dosa, bliki yang maksiat iku maknane manhatun 'anil itsm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadilan kalan salat al-muttasil kang nyambung ila Abi Malikin al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fil jannati satuniku tetep ing dalam swarga ghurafan ana pira-pira kamar yura kang bisa ditingali apa zahiruha jabai ghuraf min batiniha saking jerwe huruf wa batinuha lan jerwe huruf min zahiriha saking jabai huruf. Bahasa orang sekarang transparan. Di surga itu ada kamar-kamar yang transparan. Kita berada di luar, apa yang ada di dalam itu kelihatan. Kalau kita di dalam, maka apa yang di luar itu kelihatan. Kamar itu untuk siapa dibuat? A'adda nyiapaken sapa Allah ha ing ghuraf sapa Allah Gusti Allah. A'adda nyiapaken ha ing ghuraf sapa Allah Gusti Allah liman kanggo wong alana kang nglembutaken sapa man al kalama ing omongan wa at'amalan aweh mangan sapa man at-ta'ama ing panganan wa taba'alan nuli-nuliaken sapa man asyama ing puasa wa shallalan salat sapa man bil laili ing dalam waktu bengi wan nasu hali utai manusa iku niyamun pira-pira kang turu. Ane sing macan nuyam. Kapan nuyam mestine dudu nuyam nuwam ya, karena nama itu yang nawama asalnya, paham ya? No, jadi kapan ngikuti wazan fu'al mestine nganggo wawun nuwam. Lah kapan goyak niyam. Pun. Ya ora pas lamun diwaca nuyam. No. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kamar itu Allah siapkan untuk siapa? Orang yang kalau berbicara lembut, rendah, orang melumbai, orang ngomong. Masya Allah, orang bisa dired. Nyewot karo beli nyewot pada baik, nyentake, Masya Allah. Kinki wong Jawa atau wong Batak, kinki. Iya. Kadang-kadang kayak duduk sedulur kita. Alanal kalam ngomongnya sing lembut wa at'amat ta'am loman loman sering ngupai panganan dudu gorek panganan tali apa wa taba'asyam kiyeng puasa tanggal 13 14 15 ayyamul bid tanggal 28 29 30 atau 17 28 29 ayyamus sud Senin Kemis ora kuat di Senin Kemis ya bareng-bareng karo lakine sapa sing Senin sapa sing Kemis misale lakine nyenen ya rabine Kemis wa taba'asyam kiyang puasa. Jadi puasa beli sepisan bae, tapi ya sering puasa. Taba'ah dari kata mutaba'ah. La wa shalla bil laili wan nasu niyam. Lah kapan bengi waya wong pada ngorok, pada ngeces, pada turu nyempetaken salat. Maka kamar itu disiapkan untuk orang yang demikian.
Kadza kaya mengkene riwayat fil ma'alim dalam kitab Al Ma'alim fi suratis Sajdah. Tafsir ya, ma'alim itu maksudnya ma'alimut tanzil. Wa akhrajal riwayatan sahabat Dailami. Imam Ad-Dailami Sahibul Firdaus an Jabirin radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda husne kanjeng Nabi ku qala ngandika sapa kanjeng Nabi rakaatani uti rong rakaat fi jawfil laili ing dalam tengahe waktu bengi iku yukafirani nglebur apa karone rakaatan al khotoya ing pira-pira keluputan. Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Ibnu Nasirin an Hassan maca ya an Hassan bin Atiyah saking Hassan bin Atiyah an Hassan bin Atiyah saking Hassan bin Atiyah mursalan hali rupa hadis mursal. Mursal niku omongane tabiin kang disendiaken ning Kanjeng Nabi dadi mbuang sahabat. Niku mursal. Rakaatani te rong rakaat yarka'u kang nglakoni kang salat huma ing rakaatan sapa Ibnu Adam anak putu Adam fi jawfil laili ing dalam tengah waktu bengi ku khairun li bagus lahu kedhi Ibnu Adam minad dunya ketimbang saking dunia wa malan perkara fiha kang tetep ing dalam dunia lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau saja saya tidak khawatir, tidak kasihan memberatkan umat, maka tahajud pengen tak wajibahkan. Ya mung bae. No iya jare Kanjeng Nabi yang umat kita ku ya Allah tak sawang ku bangsane direli. Loh iya. Pajar Ali. Loh iya, tadi ya wis lah. No. Ora sida tak wajibahken nih. Walaula an asyqa lan lamun ora ana utawi nyenta berataken sapa ingsun iku maujud ala ummati ing atase umat ingsun la faradtu mongko yakti marduaken sapa ingsun ha ing salat qiyamul lail alaihim ing atase ummati kadza kaya mengkene riwayat fil jami'is shaghir wa akhrajalan riwayatan sapa Sa'lab bin Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa an sairi sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Ibnu Abbas man utawi sapa niku salat sapa man bil lail ing dalem wektu bengi rakaat ing rong rakaat faqad bata mongko teman-teman sawengi-wengi sapa man Allah lillahi ta'ala maring Allah ta'ala sawengi-wengi iku sajidan wong kang sujud wa qaiman lan wong kang jumeneng wa ruwiyalan diriwayatkan an Ata'in an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa an sa'ir sahabati wa an nabihim anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna husne kanjeng Nabi ku kala ngandika sapa kanjeng Nabi man utawi sapa ni wong iku salat sapa man fi sawadil laili ing dalem petenge waktu bengi sawad bi makna zulmah asal mana si ireng. Nah, peteng niku ireng niku dadi peteng. Rakaatin ing rong rakaat yaqra'u. Halim maca sapa man fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat maca Fatihatul Kitab ing surat Fatihatul Kitab marratan kelan saambalan. Wa ayatul kursi lan ayat kursi 10 marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Fa idza faragha mongko ing dalam nalikane rampung sapa man qala mongko ngucap sapa man ya hayyu ya qayyum ing kalimat ya hayyu ya qayyum bika astaghith riwayat lain menyebutkan bi rahmatika astaghith ya hayyu he zat kang maha urip ya qayyum he zat kang maha jumeneng kelawan zate dhewek dia muhbi nafsihi hayyun qayyum itu menurut sebagian ulama dan ini yang dipilih oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi adalah Al-Ismul A'zam. Nama Allah yang paling agung. Lah Ismul A'zam niku kapan dinggo ndonga pasti mustajab. Dibuat untuk meminta pasti apa yang kita minta Allah kasih. Dibuat untuk perlindungan maka Allah pasti lindungi. Itu Ismul A'zam. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta wa idza stu'idza bihi a'adz. Lah itu menurut versi Imam Nawawi, kalau mayoritas ulama mengatakan Ismul A'zam itu Allah. Memang banyak ya, pendapatnya banyak. Ada lagi yang mengatakan Ismul A'zam itu nama Allah yang cocok dengan nama kita. Jadi misalnya Muhammad Naufal, itu dihitung abjadnya Muhammad itu berapa, Naufal itu berapa, jumlahnya berapa.
kemudian disesuaikan dari Asmaul Husna yang jumlahnya sama dengan jumlah Muhammad Naufal, itu asma apa? Maka itu Ismul Azam untuk orang yang bernama Muhammad Naufal. Kayak pula lagi Muhammad Abdul Latif, lah itu nanti pasnya dengan dua nama Allah, Razzaq, Wadud. Itu. Kalau tanpa Muhammad Abdul Latifnya, maka cocok dengan dua nama Allah, Alimun, Badi'. Ada lagi yang mengatakan asma Allah itu ya apa saja yang ketika kita baca maka kita istighraq, tenggelam di dalam lautan tauhid. Tadi ende asma sing kapan diwaca kita betul-betul connect dengan Allah, maka bagi orang itu Ismul Azam. Nah, tapi kapan jari Imam Nawawi Ismul Azam iku Hayyun Qayyum, di mana dua nama Allah ini di dalam Al-Qur'an hanya disebut 3 kali. Sing pertama ning ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sing nomor loro ning awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sing nomor 3 ning surat Toha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Mung telu-telu wis lakamaning. Bika kelawan panjenengan astaghitsu njaluk tulung sapa kula. Jadi barang siapa yang sholat di gelapnya waktu malam 2 rakaat, di setiap rakaat dia membaca Fatihah dan ayat kursi 10 kali. Selesai 2 rakaat kemudian dia membaca Ya Hayyu Ya Qayyumu bika astaghits, maka orang itu tidak beranjak dari sholatnya sampai Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga orang itu dari semua keburukan. Masya Allah. Lam yansarif mangkora budalan sapa man min salati saking salati man hatta yuwakila, sehingga nugasaken sapa Allah taala al malaikat ing para malaikat yahfazuna hale pada ngreksa pada jaga sapa malaikat hu ing man minasyari saking keblesakan kejahatan kullihi sakabene syar. Kadza kaya mungkin riwayat fi Ihya'il Ulumi ing dalam kitab Ihya' Ulumiddin. Wa qala ngandika sapa ba'dul khawasi, sebagiannya pira-pira wong khos, orang-orang khusus. Ya, orang-orang khusus, khos. Nah, kalau sekarang itu ada lagi. Kalau dulu itu istilahnya kiai biasa dan kiai khos. Sekarang itu ada tambahan. Ada kiai biasa, ada kiai khos, ada kiai high kos. No, kiai high kos. Kapan apa-apa ngerti deh high kos. Biaya tinggi. Kos itu kan apa? Nah, itu. Bahasa Inggris high cost. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ba'dul khawasi. Iku biasa ya Pak. Biasa kapan waya politik iku ya jadi kiai mulobi. Jadi kiai mulobi, lobi sana lobi sini. Anak kiai murabbi, anak kiai mulobi. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada kiai Rabbani, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ada kiai Rabbani, anak kiai apa? Rabine. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sapa ba'dul khawas, sebagiannya pira-pira wong khos, wong khusus. Inna qalbal Qur'ani setuhune atiye Qur'an, jantunge Al-Qur'an iku suratu Yasin, surat Yasin. Jadi segala sesuatu itu ada jantungnya, ada sentralnya. Lah jantungnya Qur'an itu Yasin. Wa qalbul layali utawi jantunge pira-pira bengi iku waktu sahari, waktu sahur. Waktu malam itu kan panjang, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari fajar sodik. Karena setelah terbit fajar itu sudah bukan malam lagi, subuh itu sudah. Paham ya? Nah, itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar lah.
Dari sepanjang waktu malam itu, jantungnya waktu malam adalah waktu sahur. Maka barang siapa yang membaca Yasin dengan penuh khusyuk, dengan bukan cuma dengan lisan tapi juga dengan hati, bil qalbi, di waktu sahur, maka berarti di jantungnya waktu malam. Yang dibaca adalah jantungnya Al-Qur'an, maka kumpul tiga hati, 3 jantung. Nah, wah, itu efeknya dahsyat sekali itu nanti. Efeknya dahsyat sekali. No, jadi bakal pengen wiridan Yasine jos niku diwaca ning waktu sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Yasin itu kata Nabi tergantung diwacai kanggo apa. Yasin 5 quri'at lah. Sama seperti Zamzam 5 syuribalah. Wa waktu tajalliyatin waktune pira-pira tajalli. Tajalliya Gusti Allah, dadi ngedenge Gusti Allah, tajalli khusus maksudnya. Karena kalau tajalli umum semua makhluk itu ya tajallinya Allah. Al-ilahiyati kang bangsa pangeran. Wa qalbul insani utawi ati manusia ku maklumun maklum. Faman mangkoti sapa niku qara'a maca sapa man surat Yasin ing surat Yasin fi waqti sahari ing dalam waktu sahur, fi sholatin ing dalam salat, au fi ghairiha atwa ing dalam liyane salat, fa yajtami'u mangko dadi kumpul apa salatu qulubin telu pira-pira ati fi zamanin ing dalam zaman wahidin kang siji, fa yastajibu mangko nyumbadani sapa Allahu Allah du'aahu ing dongae man. Walidalan krana arai iki man qara'a surat Yasin ila akhirih kana ana sapa ba'dul masyayikh atau walidalan krana arai iki yajtami' salatu qulub kana ana sapa ba'dul masyayikh sebagian pira-pira syekh aniku ya'muru merintah sapa ba'dul masyayikh al muridina ing pira-pira murid fi asna'i khalwatihim ing dalam tengah-tengah nyepiye muridin wasiat pesen perintah bi qiraati surat Yasin kelawan maca surat Yasin waqtal ashari ing dalam waktune pira-pira sahur kada kaya mangkene keterangan fi muntahal ghayat ing dalam kitab muntahal ghayat. Ping pira macae hitungane maca Yasin niku ya awit sepisan, ping 3, ping 7, ping 41 no ya sampai ping 5.000 siji. Oh, itu sudah hitungan adat yang puncak itu 5.001. Kok keterangannya jelas nalikane bahas keutamaannya surat Yasin. Waruyalan diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wasallam apa nusne kanjeng Nabi ku qala ngandika sapa kanjeng Nabi rakaatani tirong rakaat yarka'u kang ruku huma ing rakaatan sapa abdu kaula fi jawfil laili dalam tengah waktu bengi al akhiri kang akhir iku khairun li bagus lagu kedua abd minat dunya ketimbang saking dunya wa amalan perkara fiha kang tetep ing dalam dunya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa an nabihim anna sunna Abu Hurairah iku qala ngandika sapa Abu Hurairah qala ngandika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam at'imu awe mangan sapa sira kabeh at'ama ing panganan wa afshulan nyebarakna sapa sira kabeh assalamu ing salam baik pada orang yang kau kenal atau bukan orang yang kau kenal. Wa sallulan salata sapa sira kabeh bil laili ing dalam waktu bengi wan nasu halite manusa iku niyamun pira-pira kang turu. Hadza utawi iki ku awwalu haditsin kawitane hadis qala kang ngandika ing hadis sapa kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam fil Madinah ing dalam Madinah lamma qadima ing dalam semasa teka sapa kanjeng Nabi ha ing Madinah. Jadi hadis yang pertama kali disampaikan kanjeng Nabi ketika tiba di Madinah adalah ajakan, seruan, perintah untuk memberi makan, menyebarkan salam dan sholat di tengah malam ketika yang lain tidur. Ini hadis pertama yang disampaikan Nabi ketika sampai di Madinah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabiyyi ma'anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ngandika sapa kanjeng Nabi man utawi sapa iku kasurat akeh apa salatu man bil laili ing dalam waktu bengi hasuna mongko bagus apa wajhu wajeman bin naharin dalam waktu awan. Loh, beli perlu pembersih muka, beli perlu sabun, beli perlu bedak kandel 5 cm 7 cm iya no mbati baka keringetan banjir bae no iya
Wis pokoke sing sapane wong akeh salat ning waktu bengi maka waya awan wis masyaallah ya. Laka wong lanang sing kuat nyawang raye. Priben sih? Silo. Oh iya. Silo men. Iya. Ngene sampean tingali lah. Para masyayikh, para ulama itu kadang-kadang ya mereka tidak putih hitam tapi wajahnya itu menenteramkan, menyejukkan, enak disawangi. Ya itu. Kenapa? Karena mereka banyak sholat di waktu malam sehingga auranya itu, inner beauty-nya itu loh. Wah, itu keluar, memancar. Jadi bukan cuma outer beauty. No. Outer beauty itu bisa dibuat. Nah, tapi inner beauty itu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ilalan ditakoni sapa Abul Qasim Al-Hakimu an makna qaulihi saking maknane dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam utlubul khair inda hisanil wujuh. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah memerintahkan sahabat sira kapan butuh apa-apa, perlu apa-apa, njaluk tulung apa-apa, njaluka ning wong sing wajahe ganteng, wajahe bagus. Carilah apa yang ingin kalian cari pada orang-orang yang wajahnya bagus. Lah itu pernah Syekh Abul Qasim Al-Hakim ditanya, siapa yang dimaksud Nabi orang-orang yang wajahnya bagus itu? Maka beliau menjawab, orang-orang yang ketika malam tahajud. Utlubun priya sapa sira kabeh al khair ing kebagusan inda hisanil wujuhi ing dalam sandinge pira-pira wong kang bagus pira-pira wajahe. Faqala maka ngendika sapa Abul Qasim ay indal mutahajjidina tegese ing dalam sandinge pira-pira kang tahajud billaili ing dalam waktu bengi alladzina kang tahsunu kang bagus apa ujung pira-pira wajahe alladzina likasratis sholati krana akeh salat billaili ing dalam waktu bengi wasu ilalan ditakoni sapa Hasan al-Basri Imam Hasan al-Basri quddisa sirru faqila maka diucapaken apa ayya Abu Sa'idin hi Abu Sa'id maiku apa balul mutahajjidina utawi keadaane tingkae pira-pira kang tahajud billaili ing dalam waktu bengi asarun nasi ikut luwih bagus-bagusnya manusia pane wujuhan pira-pira wajahe. Syekh, napa sih wong bakal ahli tahajud iku uraye katone kasep, ganteng, bagus, sejuk? Maka dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, li'annahum karena setune al-mutahajjidin iku khalau nyepi sapa mutahajjidin billahi kelawan Allah karena mereka hanya berduaan dengan Allah di waktu malam di saat yang lain tidur. Maka Allah pun pakaikan pada mereka, Allah sandangkan pada mereka nurnya, cahayanya. No. Fa'al basa mongko nganggoaken sapa Allah hum ing mutahajjidin min nurihi saking nure Allah. Dan nur Allah itu ya bukan nur biasa loh. Nah, iya, bukan nur Asia, bukan nur Hasanah, no bukan nur Mala, apa maning Nurdin beli. Kalangan dika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam rahimah ngrahmati melasi sapa Allah rajulan ing wong lanang qoma kang tangi sapa rajul minal laili saking waktu bengi fa shallama mangko nuli salat sapa rajul summa ayqadha mangko keri-keri nangekaken sapa rajul imra'atahu ing rabine rajul fa salat mangko nuli salat sapa imra'ah fa in abad mangko lamun mong sapa imra'ah fa in abad mangko lamun mong sapa imra'ah nadha mangko nyirati sapa rajul nadhaha mongko nyirati sapa rajul ngepreti sapa rajul fi wajhi ing dalem wajhi imra'ah alma ing banyu wa rahimalan melasi sapa Allah imra'atan ing wong wadon qamat kang tangi sapa imra'ah minal laili saking sebagian waktu bengi fa salat mongko nuli salat sapa imra'ah summa ayqadat mongko keri-keri nangekaken sapa imra'ah zaujaha ing lakine imra'ah fa shalla mongko nuli salat sapa zauj fa in aba mongko lamun mong sapa zauj nadhahat mongko nyirati ngepreti sapa imra'ah fi wajhi ing dalam wajahe zauj alma ing banyu kadza kaya mengkene hadis fil ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jare Kanjeng Nabi Allah merahmati laki-laki yang bangun di waktu malam salat kemudian dia membangunkan istrinya agar sholat. Kapan beli gelem tangi? Ngorok baik. Iya, masya Allah. Ya kadang-kadang anak.
Ya ora kadang-kadang ya pancen anak wong wadon niku ngoroke karo wong lanang melung wong wadon. Kapan sampean ninggang ketemu oli rabi sing mekonon, wis oke aja diambil pusing. Anggap saja itu musik pengantar tidur. Oh. Kapan orang gelem tangi, maka sampean nyelup banyu toli dikepret diraye, pret, ambil tangi. Tapi dudu wong lanang bae sing kena mekonon. Ternyata Allah pun merahmati seorang wanita yang bangun di tengah waktu malam, di sebagian waktu malam untuk sholat, kemudian dia menyempatkan untuk membangunkan suaminya agar ikut sholat. Beli gelem tiket pada baik aja wong lanang bae sing ngepret, wong wadon ngepret gaya beli apa-apa. Loh, paham le maksudnya? Lah maknanya apa di sini ada hubungan relasi. Tadi apa ya kapan sing salah sing lanang ya sing wadon sing elingaken aja to dibeli terima siraku sapa. No kita laki ya ora pimpinane kita wah rembet bae ra ya wong lanang kaya ngono. Iya. No tapi ya suwalike. Jadi bareng-bareng kabeh ning Quran niku pokoke ayat hubungane lanang karo wadon niku hubungan relasi. Hubungan relasi mulai dari apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong wadon niku klambi kanggo wong lanang, ya wong lanang klambi kanggo wong wadon. Walahunna mislul ladzi alaihin nabil ma'ruf. Bagi mereka para istri ada hak yang wajib dipenuhi oleh para suami dan sebaliknya. Kalimat mislu nganggo. Walahunna mislul ladzi alaihin nabil ma'ruf. Tadi apa maning? Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Ashir itu dari kata asyara yu'ashiru mu'asyarah, dan itu maknanya adalah apa? Musyarakah, bareng-bareng, relasi. No. Ya mong kadang-kadang pancen ngadepi wong wadon niku ya rada angel ku mekono. No, unik pancen. Wong wadon niku umume wong wadon kalau disakiti tidak bisa lupa, tapi ketika dibaiki itu dia nggak pernah ingat. Itu tidak nih. Kapan dilarani beli bisa kelalen. Wis pokoknya sampai kapan baik kelingan gitu. Siraku pernah makanan karo kita. No. Tapi kapan dibagusi beli lokan kelingan. Tapi ya beli kabeh. Kapan santri nurut islah di mekonon. Oh. Promosi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal riwayatkan sahih Ahmad wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi alaika natapana sapa sira bi kathrati sujudi kelawan akeh sujud. Fa innaka monggo sene sira iku latas judu ora sujud sapa sira lillahi maring Allah taala sajadatan kelawan sak sujudan. Niki masdare arane masdar marrah, satu kali sujud. Illa rafa'a kecuali ngangkat ka ing sira sapa Allah biha kelawan sajdah darajatan ing sak derajat. Wa hattalan nglebur sapa Allah angka saking sira al khati'ata ing keluputan. Jare Kanjeng Nabi perbanyak sujud. Karena tidaklah kamu sujud sekali kepada Allah kecuali Allah angkat satu derajatmu dan Allah hapuskan satu kesalahanmu. Mane anak sahabat tekaning Kanjeng Nabi. Matur karo Kanjeng Nabi. Maturnya luar biasa keren. Kebanyakan sahabat itu minta datang kepada Nabi, minta masuk surga. Dia datang kepada Nabi minta didoakan agar bisa menemani Kanjeng Nabi di surga. Keren kan? Bukan sekedar masuk surga dia. Dia tidak berpikir bidadari, dia tidak berpikir villa surga, enggak. Ya Rasul, doakan aku agar aku diberi oleh Allah bisa murafaqataka fil jannah, agar bisa menemanimu di surga. Nabi diam. Tidak lama kemudian Nabi mengatakan, a'inni ala dzalika bikasratis sujud.
bantu aku agar keinginanmu itu bisa terlaksana, bisa tercapai, mimpimu bisa kau gapai dengan kamu banyak sujud. Tadi aja khawatir, wong sing akeh sujude niku bakal bisa murafaqatun nabi fil jannah, bisa baturi kanjeng Nabi ning swarga. Maka kita doa ketika sujud, Allahumma rzuqni ru'yata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dar wa murafaqatahu ghadan fi tilkad dar. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kesempatan bisa menatap wajah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan menemaninya kelak di akhirat nanti. Jadi fi hadhid dar wa fi tilkad dar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kanjeng Nabi kapan dijaluki manjing suarga langsung didongakaken. Ya, kecil lah biasa. Kita masuk surga itu bagi Nabi memasukkan kita, merekomendasikan kita masuk surga itu gampang. Kecil iwil-iwil kalau kanjeng Nabi. Iya, iwil-iwil. Duduk mau cilik. Iya, kecil iwil-iwil. Wong Jawa kan kono. Bakal cilik pisan, iku muni kecil iwil. Makanya, bakal ireng pisan ireng geteng. Bakal putih pisan putih ngeplok. Iya. Kecil iwil. Tapi ketika dia diminta agar berdoa kepada Allah untuk orang ini bisa murafaqah, bareng-bareng baturan kanjeng Nabi, menemani Nabi. Lah ini permintaan yang enggak sederhana. Maka apa? Nabi ya wis, bantu saya untuk merekomendasikan itu dengan kamu banyak sujud. Inni ala dzalika bikathratis sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal meriwayatkan sahih Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim an Abi Bakrah radhiyallahu anhu wa an sairi sahabati wa an nabihim. Jadi anak Abu Bakar, anak Abu Bakrah. Karena anak sopan Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aniku idza jaa ing dalem nalikane nekani wing kanjeng Nabi apa amrun siji perkara. Yusarru kang dibungahaken sapa kanjeng Nabi bihi kelawan amr. Kharra mongkon jungkel sapa kanjeng Nabi sajidan hale kang sujud syukran kana syukur lillahi taala maring Allah taala. Ini kemudian apa? Kanggo dalile sujud syukur. Pancen kanjeng Nabi kapan ketekanan perkara sing bungahaken, sing nyenengaken, yang menggembirakan, maka beliau langsung apa? Tersungkur sujud sebagai syukur kepada Allah. Sujud syukur. Lah, ayat sujud kang ana ning surat Shad tentang kisah sujude Nabi Daud. Sing ning kono ana tanda sajdah. Lah iku ora perlu sujud tilawah. Itu karena itu bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Fadhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'au wa anab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal meriwayatkan sahih Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha wa an sairi ummahatil mukminin wa an nabiyyin kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aniku idza tawadda'a dalam nalikane wudu sapa Kanjeng Rasul sallama ka salat sapa Kanjeng Rasul rakaatin ing rakaat summa yakhruju mongko kari-kari metu sapa Kanjeng Rasul ila sholati maring salat. Ini kan kemudian kenal dengan istilah apa? Salat sunnah wudu. Kanjeng Nabi kapan berangkat wudu salat 2 rakaat baru kemudian keluar menuju masjid untuk melaksanakan salat. Wa akhrajal riwayatan sahabat Tirmidzi, dan ternyata luar biasa loh salat sunnah wudu itu. Salat sunnah wudu itu belum diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan surga, bahkan diperkenankan masuk surga. Tiba-tiba tekan ning ngarepane lawang swarga Kanjeng Nabi manjing ning ngarep wis ana suara kresek-kresek sendale sahabat Bilal. Tadi Bilal itu mungkin sendalnya itu beda dengan yang lain. Iya, jadi kapan
Atau mungkin ketika dia mengenakan sandal itu cara melangkahkan sandalnya beda dengan wis pokoknya anak hasil lah. Pokoknya Bilal itu kapan sahabat lagi kumpul, toli Bilal laka, misalnya teka, itu nembe krungu suara sandal, mereka wis Bilal biwurung, oh nyata belilu, iya Bilal. Nah itu bahasa artinya apa? Khosyatan naklik. Cari kanjeng Nabi, apa amal yang paling kamu harapkan wahai Bilal? Untuk kemudian masuk surga. Sebab kemarin saya ketika berada dalam surga itu saya mendengar ana suara kresek-kreseknya sendal sirah. Wis pokoknya orang asing lah. Sendal sirah kan gue wis laka saya jenek nganggo sendal mengkonon gue. Iya. No. Apa? Maka Bilal kemudian jawab, saya itu setiap wudu itu kemudian sholat 2 rakaat. Niku. Ana maning hadise Kanjeng Nabi niku lagi manjing suwarga, tiba-tiba diserobot wong wadon. Ini dalam Ihya Ulumuddin juz 2 tentang kitabun nikah. Kanjeng Nabi nalikane manjing suwarga ternyata diserobot ana wong wadon balapi. Kanjeng Nabi dilihat oleh Nabi saf'aul khaddain. Wong wadon mau pipiye kempot. No. Pipiye kempot, wajahe keras, ya. Keras, artinya keras itu menunjukkan bahwa dia itu adalah pekerja keras, wong sing ora males-malesan. Lah, akhirnya kanjeng Nabi takon, siapa dia? Oh, ternyata dia adalah janda yang dia setelah suaminya meninggal mengabdikan sisa hidupnya, sisa umurnya untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Sampai rela bekerja keras, sampai rela kurang mangan, pipiye kempot, matai ceking demi untuk membesarkan anak-anaknya. Dialah wanita yang nanti ketika Nabi masuk surga berusaha nyerobot kanjeng Nabi. Tapi ya sebenarnya ari wong wadon sini bab mekenen ki tidak perlu diragukan. Artinya kalau kita melihat catatan secara umum itu ya wong wadon itu lebih kuat menjanda itu daripada laki-laki. Oh, iku. Iya. Wong wadon akeh sing misale dadi rangda atau wis demi anak lah itu dia bertahan itu banyak. Tapi kapan wong lanang wis sampai tekan ning jare anake, Pak, kuburane durung garing. Masyaallah. Iya, anak kuburan. Jare sapa kudu menteni kuburan garing dingin lu? Oh, iya. Ada kan sampai istilah seperti itu. Itu. No. Makanya cari kiai kula, wong iku kudu pada lega-legaan. Mestine. No, niku. Maknane lega-legaan ya. Misale sing lanang dingine mati toli rabine kawin maneh ya beda apa-apa. No, aja diblaweni. Ya mung bae. No, iya kita sih tekoli bruk mangga tapi ana syarate. Ana syarate. No, ana syarate. Syarate apa? Kok syarate? No. Majang fotoe kita ning jero kamar sing gede. Iya. Tadi kok kapan manjing kamar, no katon fotoe kita ning sore ditulisi piye penak jamanku to. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yakhruju ila salat wa akhrajan riwayat Sabat Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Abu Dawud dan Abi Darda radhiyallahu anhu wa an sayyid sahabati wa an nabiyyi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam anna usnekane nabi ku kala ngandika sapa kanjeng nabi man utai sapa niku ata nekani sapa firasyahu ing lemeke man peturone man firas iku peturon wa wa halu teman iku yan niat sapa man ayyakuma ing nyen tetangi sapa man wa yusalli lan salat sapa man minal laili saking sebagian waktu bengi. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat dan tekad nanti akan bangun dan tahajud tiba-tiba tangi-tangi wis as-sholatu khairum minan naum. Maka priben alhamdulillah beli kudu tahajud wis dicatat oleh ganjarane tahajud. Itu sedekahnya Allah. Sedekahnya Allah.
Sedekah Gusti Allah kanggo wong sing niat arepan tahajud. Lah ya masa sira disedekah di Gusti Allah diterima coh. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Muga-muga bae jangkal dina. Wah ya rane. Orang niat tahajud jangkal dina mongko sih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ghalabat mangko nglindi hu ing man apa ainuhu mripate man. Hatta yusbiha sehingga manjing waktu esuk sapa man sampai esuk ora tangi kataba atau kutiba mongko dicatet lahu kedeman apa ma tahajud nawakang liat sapa man wa kana lan ana apa naumuhu turune man aniku sedekatan sedekah alaihi ngatasi man min rabbih saking pangerane man. Jadi keturunan iku sedekahe Gusti Allah. Ayo Gusti Allah ngupahi ganjarane tahajud ning wong sing ora iya sedekah beli arane ngono. Sedekah. Jadi sedekah Gusti Allah ngupahi ganjaran tahajud ning wong sing ora tahajud. Alhamdulillah. Kadak fil jami' shaghir. Al-atharu tegese utawi iki ku al-atharu pira-pira dawe salafus saleh. Wa yuqalu lan diucapaken. Apa kang diucapaken? Inna Sufyan ats-Tsauri satune Imam Sufyan ats-Tsauri. Ini mujtahid yang juga pakar hadis. Beliau sampai dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Sama seperti Imam Bukhari. Hanya saja hadis beliau itu tidak dibukukan ya, tidak mudawwan. Inna Sufyan ats-Tsauri satune Sufyan ats-Tsauri. Kapan Sufyan? Kapan Sofwan? Ya mung bae wong Jawa ya. Kepengene loro-loro dadi Sofyan. Oh iya. Padahal mestinya kapan Sofwan bin Mu'attal. Sofwan. Kapan Yan niku nggih Sufyan. Tapi tekan ing Jawa dadi Sofyan. Mbok priben critane ngono sama kono. Apa inna Sufyan ats-Tsauri asane Sufyan ats-Tsauri iku syabi'a wareg sapa Sufyan ats-Tsauri lailatan ing dalam siji bengi. Jadi satu malam Sufyan ats-Tsauri tidak seperti biasanya. Kewaregen. Akhirnya apa? Beliau langsung. Wong bakal waregen pengennya turu males-malesan ya kan? Iya. Makanya apa? Lah Sufyan ats-Tsauri tadi ngomong, kebo bakal mangane ditambahi, menggawe ditambahi. Sira ki bengi iki mangane tek tambahi sampai wareg. Masa menggawe ditambah? Ayo menggawe. Oh, Masya Allah luar biasa. Faqala mangko ngandika sapa Sufyan ats-Tsauri innal himara satune keledai iku idza zida ing dalem nalikane ditambah apa fi'al fihi ing dalem pakane himar. Zida mangko ditambah apa fi amalihi ing dalem menggawe himar. Faqama mangko tangi sapa Sufyan ats-Tsauri tilkal laila ing dalem mangkono-mangkono bengi hatta asbaha sehingga manjing waktu esok sapa Sufyan ats-Tsauri. Biasa bengi ku ana turuwe, nah karena warem maka bengi ku blik ana turu. Oh iya sebab apa? Kebo bakal pakane ditambahi, menggawe ditambahi. Lah sira mangane ditambahi ya maka sembayange kudu ditambahi. Wa qala ngandika sapa Hasan Imam Hasan, innar rajula sunne wong lanang iku la yudhnibu yakti nglakoni dosa sapa rajul adzamba ing dosa. Fayuhrama mongko den aling-alingi sapa rajul bihi sebab adzambu qiyamul laili ing qiyamul lail. Kenapa kita itu tidak bisa qiyamul lail? Bisa jadi karena dosa. Karena salah satu yang menghalangi orang bisa qiyamul lail adalah dosa yang diperbuat. Sesungguhnya laki-laki melakukan dosa, maka sebab dosa itu dia terhalang dari bisa mengerjakan qiyamul lail. Wa qala ngandika sapa Fudail bin Iyad, idza lam taqdir ing dalam nalikane ora mampu sapa sira ala qiyamil lail ing atase qiyamul lail wa siyamin nahari lan puasa awan. Sira kapan bengi ora bisa tahajud, awan ora kuat puasa, maka ketahuilah kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah dan dosa kesalahanmu itu banyak. Fa'lam mongko ngerti ya sapa sira annaka ing sedene sira iku mahrumun wong kang dialing-alingi saking rahmat wa kasrat lan akeh khati'atuka keluputanira. Wa qala ngandika sapa Abul Haririyati Syekh Abul Haririyah kana ana sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi aniku yuhyi ngurip sapa Abu Hanifah nisfal laili ing separone waktu bengi. Imam Abu Hanifah itu beliau qiyamul lail separuh malam.
separuh malam. Jadi kalau misalnya malam itu ada 8 jam, maka beliau sholatnya itu 4 jam. Tiba-tiba beliau jalan-jalan. Pas jalan-jalan banyak orang yang berkomentar tentang dirinya. Kasak kusuk. Tahu tidak itu tadi? Syekh yang berjubah, syekh yang pakai udeng-udeng itu, yang barusan lewat. Itu beliau itu. Beliau itu kalau malam gak pernah tidur, sholat terus. Orang itu mengatakan beliau sholat malam itu sepanjang malam. Malam gak pernah tidur, sholat terus. Padahal realnya, kenyataannya beliau hanya sholat separuh Karena beliau dikomentari seperti itu, maka beliau berjanji, demi Allah, saya tidak mau orang berbicara tentang saya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena orang sudah kadung mengatakan saya itu menghidupkan seluruh malam, maka mulai nanti malam saya tidak boleh tidur, saya akan sholat sepanjang malam, agar apa yang dikatakan orang tentang saya sesuai dengan kenyataan. Barang kita kan paling seneng kapan diomongi beli sesuai karo kenyataan. Aslinya blesak, tadi dipuji ayu seneng beli. Senengnya beli gila-gila melambung. Iya. Aslinya ora bisa. Bahasa alusnya goblok. Tapi kapan diomong, Masya Allah, anak mama pinter sekali, seneng boleh. Masya Allah, dengan anaknya Masya Allah, pondok pinter, siap nurut pinter. Padahal bocah beli pinter, bocah beli nurut, seneng boleh. Itu mestinya kalau kalian mau meniru Imam Abu Hanifah, orang menganggap saya pinter, orang menganggap saya nurut, orang menganggap saya kasep, orang menganggap saya bager, maka saya harus bager, saya harus soleh, saya harus pinter, saya harus nurut. Paham li maksudnya? Agar apa yang orang bicarakan tentang saya sesuai dengan kenyataan, bukan hoak. Paham li maksudnya? Bukan hoak. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Famarra mangko liwat sapa Abu Hanifah biqaumin ketemu lan siji kaum. Fasami'a mangko krungu sapa Abu Hanifah gum ing kaum yaquluna hale pada ngucap sapa kaum. Hadza utawi iki Abu Hanifah iku yuhyi nguripaken sapa hadza al-laila ing waktu bengi kullahu ya sekabehane lail, yakni bil ibadah bis shalah. Faqala mangko ngandika sapa Abu Hanifah, inni setune ingsun iku usofu disifati sapa ingsun bima kelawan perkara la af'alu kang ora agawe sapa ingsun. Saya kok disifati dengan apa yang tidak pernah saya kerjakan. Akhirnya apa? Wasorolan dadi sapa Abu Hanifah ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono sami'ahum yaquluna hadza yuhyil laila kullah, dadi iku yuhyi ngurip-ngurip sapa Abu Hanifah al-laila ing waktu bengi kullahu ya sekabehane lail. Bahkan dikatakan Abu Hanifah itu kalau malam tidak punya tikar. Beliau kalau malam itu tidak ada permadani yang digelar. Beliau kalau malam itu tidak ada kasur yang digelar. Wa kana lan ana wa yurwayan diriwayataken apa nusune Abu Hanifah iku makana orana iku lahu kedua Abu Hanifah apa firasyn lemek peturon bil laili ing dalam waktu bengi. Wa qala ngandika sapa Ali bin Abi Abjar Syabi'a wareg sapa Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yahya iku wong sing ora duwe kepengenan maksiat. Makanya Quran disebut wasayyidau wa hasur. Ora duwe hasrat ning wong wadon niku Nabi Yahya. Alaihi wassalatu wassalam. Min khubzis syairi saking mangan roti gandum. Nabi Yahya bin Zakaria itu pernah kewargen mangan roti gandum, akhirnya bengi biasai wiridan, biasai sholat keturun. Tiba-tiba ngimpi ketemu karo Gusti Allah. Cari Gusti Allah Yahya, anak umah sing luwih bagus daripada umai isun tah. Ada berdua-duaan yang lebih indah daripada berdua-duaan denganku. Lah kok malam ini kamu tidak mau berduaan denganku? Kamu tidak mau tinggal di rumahku? Kata Allah. Langsung gerigat tangi Nabi Yahya. Fanama mangko turu sapa Yahya an wirdihi ninggal saking wiride Yahya.
Wirid itu nggak mesti bacaan ya. Wirid itu artinya kebaikan yang kita lakukan secara rutin. Ana wong wiride sedekah, ana wong wiride puasa, ana wong wiride salat, ana wong wiride zikiran, paham ya? Pun. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allah ilaihi maring Yahya. Awajadta daron khairan laka min dari, awajadta ana tenemu sapa sira daron ing umah khairan kang luwih bagus laka kedue sira min dari saking umah ingsun. Apakah kau menemukan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalku? Apakah engkau menemukan bertetangga yang lebih baik dari bertetangga denganku? Awajata ana tenemu sapa sira jiwaran ing tetanggaan khairan kang luwih bagus laka kedue sira min jiwari ketimbang saking tetanggaan karo isun. Wa qala ngandika sapa Yusuf bin Mahrana, Yusuf bin Mahran, balaghatu maqani ing ingsun apa anna tahtal arsy satuhune iku tetep ing dalam ngisore arasy malakan ana malaikat isime ana sing akhir asale anda malakan tahtal arsy. Faida madha mongko ing dalam nalikane malakan ana malaikat faida madha mongko ing dalam nalikane lewat apa sulusul laili sepertelu bengi al awwali kang pertama nada mongko undang-undang sapa malak faqala mongko ngucap sapa malak liyakum becik tangi sapa qaimuna pira-pira wong kang qiyamul lail faida madha mongko ing dalam nalikane liwat apa nisful laili separo bengi nada mongko undang-undang sapa malak faqala mongko ngucap sapa malak liyakum becik tangi sapa mutahajjiduna pira-pira kang tahajud. Faida madha mongko ing dalam nalikane liwat apa sulusul laili sepertelu bengi kang terakhir nada mongko undang-undang sapa malak faqala mongko ngucap sapa malak liyakum becik tangi sapa musalluna pira-pira kang salat faida tala'a mongko ing dalam nalikane meletek apa fajru fajar kapan manjing waktu subuh ganti undang-undangnya. Sepertiga malam yang pertama malaikat itu membangunkan orang-orang yang ahli qiyamul lail. No, kemudian di separuh malam dia mengajak bangun orang-orang yang biasa tahajud. Di sepertiga malam yang terakhir dia mengajak bangun orang yang biasa sholat malam. Lah ketika tiba waktu subuh apa kata malaikat itu? Wong sing ngebluk bae tangi. Ganti ngundang. Sing ngebluk bae tangi. No. Faida tala'a mongko dalam nalikane mlatek apa fajr shadiq nada mongko undang-undang sapa malak faqala mongko ngucap sapa malak liyakum becik tangi sapal ghafiluna pira-pira wong kang kelalen wa alaihim lan iku ing atase al ghafilun auzaruhum utai pira-pira dosae al ghafilun. Babul ahadits as-sahihah al warida fi aqdis syayatin bi udzunayin naim salasa uqadin. Nah iki kon nerangaken apa wong iku bakal turu kupinge disumpel ditaleni ning setan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan telinganya dikencingi oleh setan. Makanya diundang-undang tangi beli krungu kebek uyuwe setan sampai blember tekaning pipi-pipi. Naqifuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.